মেয়েরা মায়েরই অংশ। জগৎজননীর ঐশী শক্তি এদের মধ্যে বিদ্যমান। মা দুর্গার একটি বিশেষ রূপ হল কুমারী মা। তিনি এই রূপে নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত। স্বামীজি তাই এই জগতে কল্যাণে নারী শক্তির পূজার কথা বলেছেন। এই ভাবনাকে সামনে রেখে আমাদের আজ এই বিশেষ আয়োজন। আচারের অতিশয্যে নয়, ভাবের উপাচারে এদের ফুল ফল ও মিষ্টি নিবেদন করব আমরা। ওম কালী কলয়তে সর্বম ব্রহ্মাণ্ডম সচরাচরম কল্পনান্ত সময়ে या तां कालिकां पूजाम्यहम्। ओम कामचरं शुभं कान्तं कालचक्रस्वरूपिणीं कामदं करुणोद्धारं कालिकां प्रणमाम्यहम्। ओम जय त्वां देवी चामुण्डे जय भूतापहरिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते। मधुकैटभ विध्यंसी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयी। महिषासुरो निर्नाशी विधात्री वरदे नमो। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयी। धूम्रो नेत्रो वधे देवी धर्म कामार्थदायिनी। रूपं रक्त बीजो वधे देवी चंडमुंडु विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयी। निशुंभ शुंभ निर्नाशी त्रैलोक्य शुभेदे नमो। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयी। वंदितांघ्रि जुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयी।